Guys, uso-uso din tayo. Tignan natin kung ano. Kung palpak ba. Charang! Uy, pwede din. Ah, yes! Ayan, oh. Ano yan? Ayan. Paano yan pa? Laki niya, no? Paano yan pa? Leche plan. Yung guys, oh. Laki, oh. Cupcake? Ayan, oh. Tsamba tayo ng konti. Ayan, guys, oh. Ayan, guys, oh. Homemade, ano? Leche plan to. Ang tamis. Ayan, oh. Pa. Picturean mo? Ano, baby? Yun na. Pa. Pwede ito kumain, no? Ayan, no?